हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइस, संडे की छुट्टी थी, मैं बच्चों को लेकर चली गई बच्चों की नानी के घर पर। हम जैसे ही वहां पर जाकर बैठे तो बारिश होने लगी। बच्चे जिद करने लगे बारिश में नहाने की, तो बस बच्चे आ गए हैं ऊपर छत पर बारिश में नहाने। मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आज बारिश रुकेगी ही नहीं, बस बारिश आती ही रहेगी। मौसम खराब होने की वजह से बस ऐसा मन हो रहा था कि बारिश रुकते ही जल्दी से घर के लिए चल दें, क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल भी जाना है और अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज आ गई तो हम यहीं पर फंस जाएंगे, घर पर कैसे जाएंगे। तो बस इसी वजह से हम जल्दी से निकल गए अपने घर के लिए और आ गए घर पर वापस। घर पर आने के बाद मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक स्लीव का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारे सिलाई वाले कस्टमर होते हैं, हम उनको कैसे रोक के रखें कि वो कहीं और सिलाई कराने ना जाए अपने कपड़ों की और वो हमारे पास ही आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई भी डिजाइन आपको समझ में ना आए अपने सूट को बनाने के लिए, तो गोटा पट्टी का इस्तेमाल करके कोई भी डिजाइन बना लिया करो, क्योंकि गोटा पट्टी का यूज करके डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस गोटा पट्टी का यूज करके मैं भी आज आपके साथ एक ऐसा ही डिजाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी को काट लिया है और मैंने इस पर फ्यूजिंग पेपर को चिपका लिया है प्रेस की मदद से। इस तरह का डिजाइन आप अपनी अफगानी शलवार पर भी बना सकती हैं। तो देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए जो मैंने पट्टी को काटा है उसकी लंबाई 13.5 इंच है और इस पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। मैं ये डिजाइन स्लीव की मोहरी पर बनाऊंगी, तो इस हिसाब से मैंने 13.5 इंच की पट्टी को काट लिया है। आप अगर ये डिजाइन स्लीव पर बनाए तो अपनी मोहरी के हिसाब से इस पट्टी को काट लीजिए, और अगर आपको ये डिजाइन अफगानी शलवार पर बनाना है तो उसकी मोहरी के हिसाब से इस पट्टी को काट लेना। तो इसके ऊपर में जो ये हमारा गोटा पट्टी है इस तरह सीधा सीधा लगाऊंगी, पहले एक एक पैर का गैप रखते हुए। मौसम भी खराब हो रहा था और घर के सभी काम निपटाने के बाद अम्मी के घर भी चले गए थे हम, तो वहां से आने के बाद इतना ज्यादा टाइम ही नहीं रहा कि मैं सूट की कटिंग या उसकी स्टिचिंग की वीडियो डाल सकती। तो बस मैंने सोचा आज मैं आपके साथ एक डिजाइन वाली वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बीच बीच में इस तरह के डिजाइनिंग आइडियाज शेयर करती रहती हूँ आप सभी के साथ। और अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे सिलाई वाले कस्टमर होते हैं, हमें उन्हें कैसे रोक कर रखना चाहिए कि वो कहीं और अपने कपड़े सिलाई करवाने ना जाए। तो देखिए, हमें अपने कस्टमर को रोकने के लिए ये करना है कि मान लो जब वो हमारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं और वो अपनी एक टाइमिंग बताते हैं कि हमें उस टाइम पर कपड़े चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम कपड़ा देने के लिए टाइम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए किसी और का कपड़ा आपको उस दिन तैयार करके देना है, तो आप उनसे अपने टाइम के बारे में बताओ कि मैं आपको उस दिन दे सकती हूँ ये कपड़ा सिलकर। तो अगर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने उसके उनको कपड़ा देने के लिए बोला है, बस उसी दिन सिलाई करके उनके कपड़े तैयार कर देने हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और वो अपने टाइम पर आ जाते हैं अपने कपड़े लेने और हम नहीं तैयार करके दे पाते कपड़े, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं मतलब वो थोड़ा हमसे ऐसे हो जाते हैं कि ये टाइम पर सिल कर ही नहीं देते हैं कपड़े। तो बस अपनी टाइमिंग एक टारगेट बना लो कि मतलब जिस दिन हमने किसी को कपड़े देने का वादा किया है उसी दिन हमें कपड़े तैयार करके देने ही देने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे सिलाई वाले कस्टमर होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं और वो हमारे पास ही कपड़े सिलवाने आते हैं। और उनके कपड़ों में कुछ एक्स्ट्रा करके चलो, मतलब कुछ ऐसी एक अच्छी अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा छोटा मोटा डिजाइन बना दो, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी उसमें तकनीक अपना लो कि मतलब जिसमें हमारा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो देखकर थोड़ा खुश हो जाए। तो जब हम किसी के कपड़े सीते हैं या कोई भी हम बाहर का काम करते हैं तो उसको इस तरह से करो कि सामने वाला खुश हो जाए। हम ही हैं, अगर हम कहीं पर कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं कहीं कुछ भी, मतलब हमें ऐसा होता है कि वहां पे तो ये बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो हम हमें ऐसा होगा कि हम दोबारा वहां पर सामान खरीदने जाएं। क्योंकि देखो, सिलाई जो भी हाउस वाइफ सिलाई करती हैं वो बाहर कपड़े तो सिलवाती नहीं है कि हम ये वाली बात कहें कि कोई हमारे कपड़े अच्छे सिएगा तो हम भी दोबारा उनके पास कपड़े सीने जाएंगे, क्योंकि हम तो खुद ही कपड़े सी लेते हैं। तो हम अपने आप को इस तरह से सोच सकते हैं कि जहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं वहां पर हमें सामान अच्छा मिलता है तो हमारी दोबारा तमन्ना होती है वहां पर जाने की कि हम वहीं से सामान खरीदें। तो बस यही हमारे अपने काम का भी है कि जिसकी हम सिलाई करते हैं अगर हम अच्छी सिलाई करें, उनको टाइम पर कपड़े सिल कर दें, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, हमारे पास ही आते हैं। तो बस कस्टमर रोकने के लिए आपको यही तरीके अपनाने हैं। और जो हमारे कस्टमर होते हैं, कितने कस्टमर ऐसे होते हैं कि मतलब उनको सिलाई वगैरह तो कुछ नहीं आती है,
پر وہ کمیاں بہت ساری نکالتے ہیں. تو ایسے ٹائم پہ نا ہمیں غصہ نہیں ہونا ہے بالکل بھی. مطلب ہمیں اپنے آپ کو چلا کر ثابت نہیں کرنا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یا آپ کو سلائی تھوڑی آتی ہے جو آپ کو پتا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے سلائی کی ہے یا مطلب کچھ بھی کیا ہے. تو دیکھو اگر سامنے والا ہماری سلے ہوئے کپڑوں میں کوئی کمی نکالتا ہے تو ہمیں اس کو بہت ہی پیار سے سمجھانا ہے. کیونکہ کتنی بار کئی لوگ وہمی سے ہوتے ہیں اور انہیں ایسا کتنا بھی اچھا ان کے لیے کام کر دو پر انہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارا یہ کام اچھا نہیں ہوا. تو ایسے کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا ہے. ان کو اپنی بات کو رکھنے کا مطلب پہلے انہیں بتانے دیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہنا شروع کرا اور آپ ایک دم سے غصہ ہو جائیں یا اس پہ چلانے لگیں. ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی زیادہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں اور بس من بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر کام نہیں کروانا ہے. تو دیکھو ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے. تو ہمیں ایک دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ اگر جو ہمارے اس طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہونے کے بعد بھی وہ کمیاں نکالتے ہیں تو ان سے بہت آرام سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے. یا ان کو ایک یہ والی بات بول دیں کہ اب فی الحال آپ اس کو لے جاؤ، اچھے سے پہن کر دیکھو، اگر کوئی کمی بعد میں نظر آتی ہے تو میں اس کو بعد میں ٹھیک کر دوں گی. کیونکہ جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ مطلب ہماری چیز خراب ہو گئی ہے تو بس انہیں صرف وہم ہوتا ہے، خراب کچھ نہیں ہوتا ہے. تو وہ ایک آدھی بار اپنے گھر پر لے جا کر اس کو پہن کر دیکھیں گی تو ان کو خود ہی ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. مطلب میں برا نہیں کہہ رہی کسی کو بھی، بس کسی کا نیچر ایسا ہوتا ہے. یہ صرف میں اپنے کام کی وجہ سے یہ والی بات بھی کہہ رہی ہوں کہ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں وہم ہوتا ہے. تو صرف ہمیں ان سے اچھے سے بات کرنی ہے اور اپنے کسٹمر کو بنائے رکھنا ہے. ہمیں اپنے سلائی کے کام میں ان دو باتوں کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے، تبھی ہمارے پاس کسٹمر آئیں گے. نہیں تو کوئی بھی نہیں آتا. اگر ہم کسی سے چلا کے بات کریں گے یا ان سے اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، ان کا کام اچھا نہیں کریں گے، تو ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تو ہمیں ان دو باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ جو گوٹا پٹی لیس ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں آتی ہے، 2-3 روپے میٹر مل جاتی ہے کہیں سے بھی. پر جو گوٹا پٹی لیس سے ڈیزائن بنتے ہیں وہ بننے کے بعد بہت ہی پیارے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک دم سمپل سا کپڑا ہے پر اس پر گوٹا پٹی لیس سے ڈیزائننگ کرنے کے بعد یہ کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے. اور یہ ڈیزائن میں نے صرف آپ کو سکھانے کے لیے بنایا ہے کہ آپ گوٹا پٹی کا استعمال کر کے اس طرح کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. یہ کسی سوٹ کی بازو نہیں ہے، یہ صرف ڈیمو کے لیے بتایا ہے میں نے آپ کو. پر آپ اس طرح کے ڈیزائن بنا کر اپنے سوٹ کی آستین بھی بنا سکتے ہیں اور افغانی شلوار بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے. کئی بار ہم سوچتے رہتے ہیں اپنے سوٹ پر ڈیزائننگ بنانے کے لیے کہ ہم کیا بنائیں، ہم کیسا ڈیزائن بنائیں اپنے سوٹ کے اوپر جو وہ بن کر بہت اچھا تیار ہو جائے. تو آپ اس طرح کے ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں اپنے سوٹ کے اوپر. تو دیکھیے فائنل بننے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے. تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.